اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين آمين ولا تنقبل كما سيما تنفع ليكما جنالا فنيا ياكو سيغاتولا شنياكما مانشا كنون كارفاني بي كارفاني كارفا فولو لما بينده اوشاي كنون كارفا مباران كارفايلا سيني مباران كارفايلا كارفا فولو ما بينده اوشاي na konsebe na di kuma kundo na dugu almami ni misiri mobalu beya alubora alunara alubora kabalubara kunu kanadu alubara bi ambe kele ambe diku nye jamana dilamo le nina ala ma kele dilamo di politiki ko ni kuma siya mambara foka nungu neduka wote damira depuis filida botele nedubara wote de nedubara mansasiya man sudo mara nyuma sudo mara kalabante sudo mara nafili sudo nyanu tabera le kunabi ala malu kela kumala tele nadi amina rabbi ala kana malu alu ya alu kana lu maloni amina rabbi nedi même fo wole wodi jama beya na premier conseil beya wude kuma di dama adalu bismillah sibatula alu koni alu bora ne kan alu bara karfa danne nidi la si barane luni kanda ali ne wa problème soroya bila koroni ni wara la si ma di uli kilo Ole Mansadi. Mais Mansai yawada kusama. Aya foka mauli folo. Il n'y a pas de temps. Alors maman ça passe au halabila. Amin rabbi. Mansa me yuli da kafo na milita ne ndonyole. Ne yo mansa le nyina ala malukela o Mansadi. Amin rabbi. ala malukela o Mansadi mais yi hakili tode bi gadi sini fana mangode anye la barale konobi londo dina ni sigira sisa abandi ne wodi teye ya ko ihaju tena kuma mene fola be fania iteto nya fola politique mo wanya le wodi ne bara doke woro Nelbara liji abara ken tulo kono kan tulo fade nyabe liji e ken dale bitu ndi men fale wole wodi kuma nyabila le wodi wode salala muhammad awnisu on kiwe jam yalla ko wande jam délégation min nana ko ba kabo kenya ba ko ba anana politique nala ko ba ambanga tugu fo kosobe kanga muso kunti fo kosobe ka almami fo kosobe kanga jeunesse nyammo ko fo kosobe kanga commerçant fo kosobe ni dugu diara kosobe war ci gide don de kosobe na boyla kosobe war ci gide kosobe am commerçant ko ka woni mondo kosobe anga délégation to yalla kosobe candidat filade ba mbolo kosobe kele maître école kosobe kele o commerçant kosobe lahi jamana ni kosobe abitlane ni frade kosobe be milliard tigi mali kono kosobe o te ido ayi lahi o mali jo kosobe be mo ye mali kono mi mali jo e kadir awe sali be compte o lude fe kosobe milliard tigi munu sere ka mali jo si je fo de compte o lude kosobe e anga délégation to yalla kosobe o si je fo de ko bore amakalo flavo ate aw hamdallah ni konde commerçant awe mun kay dunya du atanyina o ko fulbe mbi dokkal haadi ko so wonki hokki wonki
awe sagata ki di da alema saga in fe nimande a di fe niman fanama o bunya abase gi awma dugutigi parambi fi fana nana ale commerçant be ga nyamugo e kenya ba mara be commerçant nyamugo aw nana ko bunya fana taka da ale si se fode kelenga ani mamadou sarif diallo naka délégation ko fo ka wali nyumando aba fo alaka barka do na koloni aboro yel alaka milliard awni che awni baraj sallallahu alaihi wasallam merci beaucoup applaudissez delegation menu bora kenya ba kasi yang bismillah ina fo dugu ya fo to bora nana bora ne Mamat Bobo Jallo mbena kuma komar kaum ka place la donc ambe dua ke angka hera be mo ala ka panga duma abene de dum politiki jam pade me ante saya kata jam pako parce que wajibi de dum ni fenana ko ikatu akon donc ina bo ya bo jogo min dolu ye fanga ke dolu bara ma fanga ke polo mais ube ye fanga ke parce que pour décider même faire le wode commerçant ka nyamo boy donc on be même pour la doron duguti ki ya même fo we ambe ka kumay be même pour la woka commerçant kenye ba kono hamdallah kono degu do de be anka degu jumande dum sanu jamana de dum mais wo marché te ambulu anning impôt mo doli be ambulu de parce que yoro juma nu nana ya pembi bulu fenti bulu fo ika pataron patanti sara nu sira kan deme no ko yaka ke commerçant ye petit commerçant ku ka hakke sara menu be chamanchela wol ku ka hakke sara menu ye wori bate giwe wol ka hakke sara akadi awnye mo ko ke jamana kono iba fo nete e durwa sara gouvernement ye mais aka ke bulu hakke ye fuite se ka andeme wala fo nyamo ko ni ala yake uye nyamo ko ya soro akana ke politiki kuma yede uma ku be anna bibi unana usirama anka wote uye be ka faranya wonka anka wote uye uka yele uka nyina anko fo election mere o mandi amnyede kuma membe fola campagne la abete se ka ke meni kelen ke mo ba do ka fo verma iji jara imanyina non te yoro chama de dum cercle kono la commune men be akasia o tese ka pembe ka fenke ubeye menu ye kelen ke membe jamana de unafa an hakil bula donc ko kuma la surunya dorom komi moko kelen ka kumate mbena danyam mbeme nyinu no fe dorom o kana nyina anko parce que ane koroudu kene ba Muhammad Sarif ani faraba meri dogo muso de benku bakele mais amandi nye nta ante organisation ke ka udeme wo kosonde ambake la de jamana in koso jama tahera donc amandi on nye fana iki kamogo deme aka yele sanfe moko ka awnani e karimani e kani mafele donc ala kan kisi woma donc ambe men nyini na doro ala ka ken nyuandi am kira kan ko son sali ala muhammad barka da ala da kira barka da fa nan bawi asalam kun tege na kisi ni ne mabaye ana ambal ma u wele lila je u ya wele muna bulame na fana ambe kene do ngabi kene mu au wasalendo ana wasalendo an kontanendo ne poroke de sigile fele ba kele fa kele wode be campagne no e sarifu de loe
doy ñene wolo den de si se fode touré ne sarandal so way ambe do ku ye folo ala ta fanga duma nan ta fanga duruma ala ku sangoro parce que a tiama mbare na ya te nuna na nuye tegere fo ta tola fo uyele tola vere no be samma na tu ye de fo do vere de mais si ça an hakili de la tegera ka fo bora ambe yano amde école so premier muso de école de premier fo yana ka simetri anga école so digube para la de mais para ni seti ya te sega do ambe école de un la di école so la na ufanama encore que be ude su so aya se ko ke me mo de ise ko école so ke ambo folo fuye o hande menai anga commerça un kamala ngoro de dosino samaya fa ante dominique parce que sera tambolo mais o buju da fu ba ambalo commerça ngana u ba ambolo de sino kongo ba ambe fa anti malo so me u be fembe ke ana sam awa ambo fananda te buwi ambe do misiri mun gono ka fa antara ala were ala ya ka anye kira ya anya da de ambe sali ro mota ambolo bo fo si se fode e ba fo sari fu jallo ka balma be sali wo kenema ambo fana kalifa no fana tira no boray ni ya me dugati an ka tegere fo tulonge la me wule lube kumbele tulonge de ka doge senesiwi an ka dunu ta be ta dunu na tumunio me ambe dunu fo law de ma parce que o tegere de bula yele ala ga kesi o tegere bula ji ambe do ka to kiso toro ambe anno ambe fo lo ni ka ambolo la fa ka kili de sega nyaka mi mo ko bora na ambe est ce que ambe mali la na o manna do mali ko est ce que ambe la ibe mali ko no ambe la ibe mali ko no boy parce que mali ay nyina de banko nuna na kuma mu foya nu bora o nyina nanko aw tella gina la ante mali la ko de be zero la site ko di aw tam bla sira kelenga akmo la suma o ambla ni sirae o ambla sira ga ambe mali de kono ambu wa konte de kono defi nu fla to ko fora ni nyana ne konte ra ko ngone tanya wallahi billahi taala nye kale ala la fula tanya na ne o fonda ne dun tina malo fana nyana de ya fam nani nga dugu muso bere jele abdallah muso dem sanini mo korba bere bete mengini ayande mandeun awande me barawna kolon kelende muso ranga fefete ka interest rala wota sutul kolon kelenyo ni bala sutul kolon kelen ma muso ra entro dron ka muso bla kontula ka do muso fana ka jate de ka nike o ye muso bere la jele ni ambo nunu fe o ade me ka nyona ambo nunu fe ka foli blula kadwa ukui sini kene ali la banko nyuma ala ba kui jamana ita panga ala ga dama aketo ba na salli ala rasul fora ya na mona ko akake mugo munu bi wuli ki do para ba komuna wa ya hamdallah ko na sami geneti afora tanka bo ka trad la ya an folo la faraba de ma hamdallah ga be buli la katara a jenu be mobiliu anyata kutilina kabakuru ngoni na ni ya mobili beteme ya na te fosela hamdallah jeunesse bana tugutigi aye kibi bade to bi aka plaka mobili kono ka samba jamama duka ko intute son fosima afora kanga nyogon soro para kake hamdallah jeunesse na a commerçant be de wala ka mobile ta wuye ka dola ta wuye re de abeta ashan antara gaba kuru do di ka ke buka kola buka ngaw hamdallah gaw e parala nyogon ka gaba kuru ke wo kola alhamdulillah wo fana bo be na tembe sita nyagati hamdallah dundaya am be de parala nyogon ka hamdallah jeunesse amucho demiseni makoroba anara ya fana baraka gabakuru kala ni ay mobili be dunna wo barake to ya de yato halifi ni sam pemaina gele ya matro balokola balo noera bela gele parce que ya be etanji likru tuye kemeta ba kemeta nani e alhamdulillah bibina ya likri kemeni bi woron halibi ne ba ni bela gele ko hamdallah jeunesse hamdallah muso hamdallah commerçant sino de ande nyamima
baa ɲini dugutigiw bɛɛ lajɛlen u bɛɛ k'i yɔrɔ jalakɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka yɔrɔ baara mɔgɔ tɛ se ka na faraba komini baara n'an yɛrɛ denw ye an na foli bɛ musow ye an na foli bɛ jeunesse ye an na foli bɛ denmisɛnninw ye adamadenya taabolo ka ca dugutigi min filɛ an sera an sababuya de la n'o bɛ lase ka sababuya ye toujours an bɛ ala ta sababuya kelenw hali bi ala ka dɔ fara o kan adamadenw dɔɔnin bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn dafa de se tɛ mɔgɔ si ye se b'a la dɛ mais n bɛ min fɔ jama ye an k'an kilisi politiki ko a gɛlɛyara bi kosɛbɛ politiki ko gɛlɛyara bi parce que hali hɔrɔn n'i bɛ don a la k'i bɛ siran ninnu jumɛn na an bɛ siran an bɛ siran k'a dɔn n'i donna fɛn min na mɔgɔw ta miri ɲɛfɛ a man kɛ ka ɲa wala i bɛ siran a bara mais bɛɛ tɛ ko bɛɛ f'an ka da ala la k'an jira ala de bɛ n bolo c'est politique ko bɛ yɔrɔ min na de militants sirannen bɛ n'anw b'a ɲini bɛ siran min parce que hɔrɔnya dɔgɔyara a fɔra ko politique ko hɔrɔnya tɛ diinɛ ko tɛ danbe tɛ anw na kun bɛ k'a lajɛ k'a fɔ adamadenw ye k'a ye ko hɔrɔnya le don danbe ko le don diinɛ ko le don parce que n'an bɔra la c'est fɛn bɛɛ b'an bɛɛ la c'est mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ bɔra politique la ko mɔgɔ sɔrɔ ye baara tɛ ko ni ala ka mɔgɔ kelen kelen mɛ dɛmɛ ka engagement kɛ ka dɔn mais an b'a fɛ k'a yira mɔgɔw la k'a dɔn mɔgɔ suguya baara ye adamaden mɔgɔ kolon n'i donna ko o ko la i bɛ kolonya baara de kɛ hɔrɔn n'i donna ko o ko la i bɛ hɔrɔnya baara de kɛ fo k'a dɔn parce que fɛn fila fana fɛn wɛrɛ fana bɛ yen politiciens bɛɛ k'a dɔn bɛɛ b'a bila i kunna k'a fɔ layidu politiki ko la ko layidu tɛ ko alikɛma ko tɛ wallahi billahi alikɛma ko de adamaden i mana fɛn o fɛn fɔ politiki sira la o fɛn o fɛn sira la o a dɔn ko don dɔ i bɛ ɲininka la i ka foyi o la anw wulila jamana baara ani yɛrɛ baara tɛ fɛn tɛ ne bolo dɛ mais n bɛ n débrouiller n bɛ baara kɛ mɔgɔw fɛ bi ni ne bɛna alhamdulilayi yan ne wari tɛ na yan mais wallahi hali ne ko bi yanni n ka bɔ kɔnɔ yan ka se yan ko ka 10 millions fara ɲɔgɔn kan a bɛ se yan an bɛ danaya de adamaden fɛn kana k'i kun mais danaya ka k'i ni mɔgɔw fɛn o fɛn fɔra a bɛɛ mɛn la a bɛɛ fɛn wagati bɛ mais n bɛ fɛn kelen fɔ musow ni dugutigi ni denmisɛnninw ye an ka hakili to an mako bɛ jamana ye an mako bɛ jamana ye ibitiya ko yɔrɔ kelen ko tɛ jamana ko de don an bɛ cercle min na 12 communes maire 12 mais député 2 député kelen député 2 i bɛ 12 communes bɛɛ la maire 2 bɛ se ka tiɲɛ commune kɔnɔna la a tɛ foyi tiɲɛ jamana ma maire 5 bɛ tiɲɛ bi a tɛ foyi tiɲɛ jamana ma mais député 2 n'aw tiɲɛna jamana bɛɛ ban anw dun nakun tɛ jamana tiɲɛ an nakun bɛ jamana bɛ basigi jamana bɛ yiriwa ka bɔ fɛn c'est bon o la an nakun bɛ ka duwawu ɲini mɔgɔbaw fɛ fana min bɛ laɲiniw sabati parce que gɛlɛya ye bɛɛ la bɛɛ hakili diyanen don silamɛw hakili diyanen don denmisɛnninw hakili diyanen don musow hakili diyanen don n'i sera a fɛn bɛɛ fɔ a bɛ kɛ sisan o da politiki mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ i tɛ se ka mɛn k'a fɔ n ta kɛ i tɛ se ka mɛn k'a fɔ n ta kɛ n'a fɔra an ka misiri jɔ sa ou bien ka kolon san sa élection sera a man kɛ jamanaden kama dɛ a kɛra kolon ko de la ou bien a kɛra fɛn wɛrɛ la mais silamɛw f'an ka hakili t'o la kosɛbɛ ala deli o bɛ tiɲɛ fisabililayi o bɛ tiɲɛ mais fɛn dɔw wagati mana se politiki wagati mana se fisabililayi a ka to yen n'a kɛra wallahi billahi n'i ka fɛn di misiri joli la sisan sa i m'a tigi danbe lɔ i m'a tigi taabolo lɔ k'a fɔ aw ka vote ye ka fɛn di misiri la wallahi n'a taara misiri la misiri dɔw tɛmɛ misiri dɔw tɛmɛ
fangala je jamana be développer ko juma silamɛw ka duwawu ko la denmisɛnw bɛ baara sɔrɔ cogo juma siraw bɛ dilan cogo juma fɛn bɛɛ ne jamana ɲana misiri bɛ jɔ musow nimisi bɛ wasa denmisɛnninw bɛ baara mais ni fɛn tɛ yen fɛn jɔn bɛ se ka kɛ fɛn min bɛ ɲini i b'a ɲini a o waati la ka tiɲɛniw kɛ k'i labɛn ka na k'a fɔ n bɛ fɛn di n ka fɛn sɔrɔ n'a ka jamana kana ɲa o tɛ jamana ɲani ye o anw wolola jamana ɲɛ an mɔna yan an dalila yan mɔgɔ caman bɛ an bɛ depi n bɛ nɛgɛsoboli la ne bɛ jamana in kɔnɔ o tɛ jamana in gɛlɛya fɔ o tɛ jamana in gɛlɛya fɔ mais an b'a fɔ jeunesse ye an bɛ mɛn na ɲini n'ala sɔnn'a ma inshallah n'ala k'a nɔgɔya yɛlɛma bɛ don ko bɛɛ la musow fana musow bɛ hakili sigi musow bɛ hakili sigi fɛn tɛ jamana in kɔnɔ an tɛ mɛn dɔn an bɔra sira min na fo ka si yan sira bɛ cogo min an bɛɛ b'a dɔn n'i ye bɔ yan sa i bɛ taga amudalayi kɔnɔ yan ka taga wuli wuli i bɛ si bɛrɛkɛ in sira tɛ yan anw ma sira mɛn afiya kan mɛn fɛ ne ka afiya kan jɔ projet dɔ bɛ afiya a kan mɛn fɛ ne de la n ka jɔ ni position bɛ ne yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ ala so joli la ne b'a dɔn wala an wulilen bɛ bi an ka lajɛ n balimaw an ka jamana lajɛ an ka hakili jamana la an ka jamana kanu dɔn an yɛrɛ la ni jamana kanu dɔn n'i yɛrɛ la an bɛɛ bɛ jɔ ka hakilila ɲuman ta ka jamanaden ɲuman ta ne mako bɛ jamana in joli la anw tɛ taa k'a fɔ yɛrɛ baara bɛ yɛrɛ baara ko tɛ i taara jamana bɛ n'i taara jamana bɛ baara kɛ ni timinadiya ye i ka baara kɛ ni ladiriya ye i ka baara kɛ ni k'a dɔn ko fɛn dɔn dɔ i bɛ ɲininka adamaden n'i ka don saya bɛ fɛn o fɛn kɔfɛ a man di o de la an b'a fɔ adamadenw ye k'a fɔ ɲɛngoya a ɲinini gɛlɛyaba de b'a la n'i b'a dɔn parce que n'i ko n bɛ bila jama yan f'i k'i jɔ jama jɔyɔrɔ la i k'i jɔ jama hakilita ɲuman na jamana ye basigi cogo min na i k'i jɔ n'o ye fɛn o fɛn n'a kɛra san 5 kɔnɔna la jamana kɔnɔna la ne de bɛ député ye hali k'i ma dɔn sini i bɛ ɲininka la k'a fɔ e dun taara mun kama i ka ɲɛfɔ n'i taara taasira ɲuman fɛ salamu lafiya n'i ma taara taasira ɲuman fɛ kungo mɛn bara i yɛrɛ ma wala an b'ala taara ala k'an kisi o jamanadenw laɲini bɛ mɛn ala k'an kɛ ni o hakilita ye jamana basigili ala k'o nɔgɔya an ka mandaw kɔnɔna la n'ala k'a nɔgɔya jamana sɔrɔ ala ka sɔrɔ yiriwa an ka mandaw kɔnɔna la dugutigi anw bɛ dugutigi dɔ a mɛnna depuis anw faw k'an faw dɔn a kanuma dɔn anw tɛ se ka na nkalon fɔ yan k'a fɔ min b'a tɛgɛ ala sigi la ne bɛ taa document la n bɛ mandat filanan na commerçant caman bɛ n dɔn caman tɛ n dɔn mais adamaden n'i ye wulila jama la ka kuma i b'a dɔn k'a fɔ i tɛ nin na fɛn dɔ ye i tɛ nin na fɛn dɔ ye wala n'o b'o sira la aw bɛɛ ka commerçant ye te commerçant bɔra ne bɔra yan ma 3 mois bɔ fɔlɔ n bɔra yan dɔn mɛn na ka taa o don musa man bɛ yan sara in filɛ kɛɲɛ ba kɛra bonya de kan ko o ko n'o bɔra adamadenw bɛ sigilen bɛ yan anw tɛ se ka fɛn kɛ k'a fɔ fɛn min bɛ taga ni olu bila k'o sɔrɔ la an ma nɔgɔ an ma nɔgɔ o la jamanadenw an ka dugawu kɛ ka dugawu kɛ hali bi gɛlɛya min bɛ yen bana min ɲɛsinnen bɛ jamana duniya kɔnɔna la fana min b'an kisi ala ka na basigi ka na jamana kɔnɔna la a kɛ to bara sallallahu alaihi wasallam ala ka garigiw foni ala ka laban ko ɲuman d'a ma ne ka kuma ye foli dɔrɔn ani ka fɛn sɛbɛntiya donc depuis an sera yan kunu bonya dɔrɔn de ka aw ye o hukumu kɔnɔ an bɛ dugutigi fɔ an bɛ dugudenw fɔ an bɛ musow fɔ ka denmisɛnninw fɔ kɛnyɛrɛye fɛn fɛn bɛ yan an bɛ bɛɛ fɔ minnu bɛ kan k'an ka kumaw lacɛri an b'u fɔ
uma ko na anya be fa me mo te fui fo awnye yam ante min lo jamana yi nere ne ba gudo na la o au bana ni a partenaire bere fanan na la fa nu benna kuriya dafe anna benna anna jo anya la jo an ko kambe na la kuriya anya nya fa ele la kere we na ma mais ni ala ma kiti min na wo teke quoi no te duna soro yang école ku ana akene aku atunya na boraka soro fewerete mais coup d'état min kera wode yo lu bali partenaire ante partenaire minnu soro neni minnu yoro chamanke antuna na hamdallah ya deux tours duguti fa neni tibabu ke na ansira tibabu ke min tum komma ni hamdallah ku fuye ako kabena abe yoroye abe hamdallah debe ka o felen voilà sinya fana be itemo wo italimu nenol fana kumana nye fana ba ku fo ka hamdallah ku fo ka ko binu be ku fo annu wulila annana ya fana kaw ya sere mo te fe fawye ya koro an wulla yandi dumi wiba ka forazi se ya ne dumbi an non sora forazi kula ko ko te forazi ke ko baji felni ne ya funga ufilla adu mo hakili tama ko ni jamay bena mo hakili tama ko bayin beno me adu ne de ya fuye bayi forazi ke nena na mo sora wudun ko ka teke to rasi de la baga ko ka numbe ya ne de yude nuye juruda ka wari soro ka forazi foloke ya ni ko vere dele donc woro c'est pas que ante fendo ambe fembe do we pour la plana ay sababu mi fo ngo fana sebentia duna ko be sababu di neni la si tunde particulier la de atumbe yerde nebe adeba aletnuye tedde lycée yerde ne tedde lycée adeba geleyana na jura barala wolo musala utara sidia tuwe utara mina kai jaraka permis bafoué oui menoti kala kana na ka tada tu ne la si wele supengo la si na mbese be udawma nyasi ni aita da makata dizilma aka fuzure ne de yaya mare au ki sembo ato nere banyana wode ya tu wogo unana ni jura koinye ka sebendi colonel Konate Gindo Seydou Keita ani yelimane député unana jala para yamna sidagili yamna unana makene bangon tamna sini jura kolon tamina donc comme nambara angana fo colonel ko mako donc ako préfet ma kambe ta contrandin ke ministre neko colonel ngonjori fi won tata minnu yenta nuye yamara ngata mbata numa yamara ni meria kodu ne misigenade nye ko karam wode ni mako ron ko en don taha fo aw ka bon kan be sigi nga barako donc minnu yensigi nu yemblam na mbode way population de wode yensigi wo dugu sede anyere non ke conseil sek la parce que ko ngube tab mako ne ngugata wiye préfet ni nga mayga ko mako no na wiyene ni nga nebe fara sarif de la de fara ko ande nyaadun sara de mebe fara sarif de parce que ni hada maden ki man tin ninke ibani ni nga mumbatu ibate utlara ka ni nga ne kuma namba ke au besegi au betasi lulo préfet ne abenga dugu tigi wele abe service wele abe service wele kajura barala nyamgo wele nebe ka dugu tigi ninga tombolo ma wele nambena nu ko mamma sarifam nambam na nu kon kanam nan tamina
wokera Kenyeba benana anduna nyafo kontamna sanugu dugutigi sepu aw banyini ngam pemban ni bewnu e sensible sepu ma no ku kasigi ku kisigi ako dugutigi ma aw be kisigi akwala saga aw sago aw nyaabe conseil de secteur jumanne aw nyaabe député jumanne ako geleya na masarim ta yere fadi mohola donc anyaye merto yamna ko comme amma yamari atamna seku masade ko me donc ayaw sigi anga fay ka kamna parce que appelé à battre ka place perdi onge kam donc pays sigi ko konga na nyenjo kunyini kasi ya sama limba na ubeni tamna c'est pas parce que le colonel est là ngoni mba mina de abu awde da nin tamna be ko awde da pas awde nesi ni man de gida donc wode yaatu ne yamna me nyamna ka fo nyamna de awye min fana naw ya la tege ambeso naw ma la tege mbabla ngati waru ko aw ko aw be jura bara lawde aw bure groupe en association aw be minan dum aw be fankelenta wolu be fankelenta nawe ni ba fara mademba ibalu sirabla iba ire sirado dirala balu ni siraina ngono kera ambeso no make anteso ne konteso donc voilà ko kera nyame wodi adulasi ko no kale teke te lycée contre nemasari abenan debe pour nga dede mandat so adum kene ba section secrétaire général section sabade démission la ka fara adebaka lycée ou ketuma anye lasi ke deuxième ne kera tête de lycée lasi kera deuxième sur notre liste proposition T kuma T mo ma me fa ko ay ne ni sare c'est parti ke na de mais na yembo tala ere ki yere dum tala mbesa ay lasi na to fedeni ademala sababu mi yalana uni anni jarabla na ngonta premier ministre lettre ci lem ani ministre de la santé territoriale ABB Kenyeba wiye lettre ci lem naw toura ya ka jabini ajab parce que ne mi fonte wula donc wode yatu anko kodo be namba nyata la toura se ka bara aw nye partenaire so c'est comme tanding kono to min tumbe Kenyeba cercle kono kan tumerial wo c'est comme te ngamina masi yoromina wo communauté allemand ana ni conteneur fly 40 bi netara bama ko tlenani duruna nye exonération soro Feumbora Allemagne bonne vous boray le 20 août vous donne Dakar le 5 septembre